देखती आंखों और सुनते कानों आपकी खिदमत में जोसेफ जान का सलाम पहुंचे। हम देख रहे थे मकाशवा की किताब जो कि यूहन्ना आरफ ने लिखी और उन 7 कलीसिया के फरिश्तों को लिखी, और वो 7 कलीसिया जो फ़र्क फ़र्क नामों से वाबस्ता हैं, उनके फंक्शंस हमें बताए गए। आप जैसा जानते हैं कि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सितारों के भेद, चांद के भेद और सूरज के भेद जानना मांगते हैं कि उनके फंक्शंस क्या हैं। जबकि हम 7 सितारे आसमान पर देखते हैं, चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, ये सब बातें जो हैं ये कलाम मुक़द्दस से वाबस्ता हैं, और इनके भेद जो हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, द होली बाइबल के मुताबिक हम देखेंगे, हमारे मसीही लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। मसीही लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि जिस तरह बहुत लोगों ने खुदावंद बाप को, यीशु को नूर में देखा, जब उनके दिल में ये ख्याल आया, चाहत पैदा हुई कि हम यीशु को जानें, यीशु को देखें और उसकी तालीम को पहचानें, तो खुदावंद उन पर खुद नाज़र हो गया। किस तरह से? नूर के ज़रिए। और मैंने ये बहुत सी टेस्टमनी सुनी है कि बहुत से लोगों ने ये बयान किया है कि जब यीशु उन पर ज़ाहिर हुआ तो एक कमरा नूर से भर गया, और उस नूर में एक सफ़ेद रंग का लिबास पहने हुए एक बुजुर्ग हाजिर हुआ, और उस बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या आप इब्राहिम हैं, आप मूसा हैं, या कोई ऐसे पैगंबर हैं जो हमें लेने के लिए आए हैं। तो उस आवाज़ ने कहा कि मैं यीशु अल मसीह हूँ जो मर गया था और अब जिंदा हूँ, और तेरे लिए जो चाहत है वो मैं ही पूरी कर सकता हूँ। तूने मुझे चाहा कि मैं तुझ पर रवील हूँ, तो मैं आ गया हूँ, अब तू मेरे लिए वो काम करेगा। इसी तरह यूहन्ना रसूल पर भी ये वाज़ा हुआ, और उसने खुदावंद यीशु को, जो कि मकाशवा की किताब उसके पहले बाब में दर्ज है, देखा। क्या देखा? 13वीं आयत में है, और उन चिरागदारों के बीच में आदम सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। तो इस तरह खुदावंद यीशु को भी यूहन्ना आरफ ने देखा, और उन 7 कलीसियाओं के सितारों को भी देखा। और वो 7 कलीसियाओं के सितारे कौन हैं? वो फरिश्ते हैं, जो कि 20वीं आयत में दर्ज है। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं जो आज भी हम आसमान पर 7 सितारे देखते हैं। वो कौन है? 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 कलीसिया नीचे बताई है। और वो 7 कलीसिया कौन सी है? वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। वो 7 चिरागदान जो हैं वो कलीसिया हैं, और 7 सितारे जो देखते हैं वो फरिश्ते हैं। और उन फरिश्तों के दरमियान 7 चिराग हैं, 7 कलीसिया हैं। हर एक फरिश्ते को जो कि उस चिरागदानों की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किए गए हैं, उनके बारे में बयान किया गया है। जिस तरह कि हमने पहले बताया था आपको, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को लेकर, इफिसस जो जगह है वहां की कलीसिया जिसे कि खुदावंद अपने चिरागदान कहता है, उस फरिश्ते को लिख। क्या लिख? कि उसकी मेहनत और मशक्कत और उसका सब्र यीशु जानता है, लेकिन उसकी सुस्ती की वजह से, उसके सब्र ना रखने की वजह से खुदावंद ने उसे क्या कहा? ये कहा, जो कि 4वीं आयत में, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तू अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है।
تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے رہنما اور آج کے جو مبشر ہیں، آج کے بشپ صاحبان ہیں، جو اپنی کلیسیا پر رہنمائی کے طور پر خداوند کا پیغام سناتے اور خداوند کی تعریف کرتے اور اس کا سارا پلان بتاتے ہیں، ان کی محبت کم ہو گئی ہے۔ ان کی محبت اور ان کی محنت اور مشقت کی وجہ سے ان کی کلیسیا جو ہیں ان میں بھی محبت کی کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ تو اس طرح خداوند نے جو فرشتہ مقرر کیا تھا افسس کی کلیسیا کے لیے، آج ہمارے پاس خداوند نے ایسے رہنما، ایسے مبشر اور ایسے بشپ صاحبان ہمیں عطا کیے ہیں کہ وہ اپنی کلیسیا کو سچائی کے سبب سے انہیں محنت اور مشقت اور صبر کی تعلیم دیں، اور اگر وہ سست پڑ گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی کلیسیا بھی سست اور ڈھیلی ہوگی، اور یہ خدا جانتا ہے۔ تو جب سست کلیسیا خدا دیکھتا ہے تو ان کے رسپانسبل لوگوں کو خداوند یہ تلقین کرتا ہے، کیا تلقین کرتا ہے؟ کہ توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان رہنماؤں کو، ان مبشروں کو، ان بشپ صاحبانوں کو جو کہ اپنی کلیسیا کو چلانے میں سستی کرتے اور ان کی کلیسیا بھی سست نظر آتی ہے، ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ توبہ کرو، ورنہ میں کیا کروں گا؟ تجھ سے اپنے چراغ کو، اس چراغدان کو جس میں رہتا ہوں، لے لوں گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک چرچ کو چھوڑ کر دوسرے چرچ میں، دوسرے چرچ کو چھوڑ کر تیسرے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چرچز سے بد دل ہو جاتے ہیں اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلطی جو ہے اور یہ سستی جو ہے ان لوگوں کی نہیں، بلکہ یہ غلطی اور سستی جو ہے اور صبر کی کمی ان لوگوں کی ہے جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمیں صحیح تعلیم دے نہیں پاتے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند جو زندگی دینا چاہتا ہے وہ زندگی چھین لیتا ہے۔ خداوند سے دور رہنا زندگی کو چھن جانے کے برابر کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کی محبت اور اس کا صبر قائم رہے گا تو لکھا ہے 7ویں آیت میں، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اب یہ ساتوں کلیسیا جو فرق فرق چراغدانوں کا جسے مباشرہ کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ ایک روح جو خداوند کا ہے، جو پاک روح ہے، جو یسوع المسیح ہے، ان پیغمبروں کو، ان رہنماؤں کو، ان پاسٹرز کو، ان بشپ صاحبان کو، ان مبشروں کو کہتا ہے کہ سن لو، اور ان چراغدانوں کو جو کلیسیاں ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ سن لو، اور غالب آنے کی ضرورت ہے اور محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر غالب آؤ گے تو میں تمہیں عمر کی درازی دوں گا اور میں تمہیں نئی زندگی دوں گا جو اس زندگی سے مائگریٹ ہو کر آگے جاتی ہے۔ اب یہ تو میں بیان پہلے کر چکا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کیا۔ اب دوسرا دیکھتے ہیں کلیسیا جو سمرنا ہے۔ پہلی کلیسیا ہم نے افسس دیکھی اور اس کے فرشتے کو جو لکھا وہ دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سمرنا کی کلیسیا جو کہ 8ویں آیت میں ہے، اس کے فرشتے کو یہ لکھ، جو اول اور آخر اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ پہلے میں سستی ہے اور تیسرے میں وہ دوغلے لوگ جو مصیبت
उठाना नहीं जानते और जो गरीबी बर्दाश्त नहीं करते, और जब गरीबी बर्दाश्त नहीं करते तो वो क्या, उसका रद्द अमल क्या होता है कि वो गलत गलत या तो ड्रग्स में, तो या चोरी में, या लालच में, या बुराइयों में, और बड़ी किस्म की बुराइयां हैं उनमें पढ़कर अपने आप को उस दौलत से महरूम कर देते हैं जो खुदा की तरफ से सेहत, तंदुरुस्ती, अकल और मशहूरी जो है उनकी वो कम हो जाती है। तो यही बयान किया गया है कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। लिखा है कि मगर तू दौलतमंद है, गरीबी मुसीबत में भी तू दौलतमंद है। दौलत कौन सी? कि खुदा ने तुझे सेहत दी है, खुदा ने तुझे तंदुरुस्ती दी है, खुदा ने तुझे अकल दी है, खुदा ने तुझे चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। अब तेरे हाथ पांव की वो सुस्ती और जिसे तू मुसीबत समझता है उसको दूर, तो अपने इस सुस्ती से, हाथ पांव से दूर कर सकता है। क्यों? वो दौलत जो खुदा की दी हुई है वो रुपया पैसा नहीं, बंगला नहीं, अच्छी कार नहीं, जायदाद नहीं, बल्कि वो दौलत जिससे मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने पेश करता हूं और मुझे कोई ऐसी बीमारी तंग नहीं करती, कोई ऐसी मुसीबत तंग नहीं करती। क्यों? इसलिए कि खुदा मेरे साथ है। अब खुदा ने जो वादा किया था यहूदियों के साथ रहने का, वो अभी तक मौजूद है। खुदा आज भी देख ले उन यहूदियों के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने मूसा से, जिस तरह उसने इब्राहिम से, जिस तरह उसने ऐज़क और याकूब से, और जिस तरह उसने दाऊद से और सुलेमान से वादा किया है, आज भी वो वादा उनके दरमियान कायम है। आप देख सकते हैं इस्राएल कौम छोटी सी है लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर है। अब क्या है, उनमें ऐसे लोग रहते हैं जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन यहूदी नहीं। अब दूसरी बात ये भी बताता चलूं कि इस्राएल में बहुत से ऐसी कौमें मौजूद हैं जो कौमियत के लिहाज से इस्राएल कहलाती हैं लेकिन मजहबी लिहाज से वो इस्राएल नहीं है। यानी इस्राएल एक ऐसा मुल्क है जिसका मजहब भी इस्राएल है और उसका मुल्क भी इस्राएल है। जिस तरह मिसाल ले लीजिए, मैं जिस तरह अमेरिका में रहता हूं, आप लंदन में रहते हैं, कोई इटली में रहता है, कोई जर्मन रहता है, कोई सऊदी अरब में रहता है, और इसी तरह अमेरिकन तो मैं कहलाता हूं या लंदन का सिटीजन तो मैं कहलाता हूं, लेकिन मेरा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। अब फर्क इतना है कि जो इस्राएल में लोग रहते हैं उनका मजहब भी इस्राएल और इस्राएल कौम भी कहलाते हैं, लेकिन उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्राएल में उस नेशनैलिटी के मुताबिक इस्राएल तो कहलाते हैं लेकिन उनका मजहब नहीं है। इनके बारे में खुदावंद क्या कहते हैं, जो कि लिखा है, वो दोगले लोग हैं, वो सुस्त लोग हैं, वो मुसीबत है में नहीं उठाना जानते। वो लोग हैं जो कि लिखा है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। ये नहीं, मजहब के लिहाज से यहूदी नहीं है, नेशनैलिटी के लिहाज से वो यहूदी हैं। वो क्या करते हैं उनमें, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तैन को भी मैं जानता हूं, और जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे तू खौफ ना कर। अब वो यहूदी हैं, वो शैतान से वाबस्ता है, और वो हमेशा उन यहूदियों को जो सिटीजन भी हैं और मजहबी लिहाज से भी यहूदी हैं, उनको लान तान करते रहते हैं। अब लान तान आप जानते हैं
दाऊद के ज़माने में जब उन्होंने हैकल बनाई थी और मूसा के ज़माने में खुदावंद ने उनसे वादा किया था कि जो इस हैकल को और जो यहूदियों पर लानत भेजेगा खुदा उन पर लानत भेजेगा। तो आज भी आप देख लें यही दौर रिपीट किया जा रहा है। इसकी मिसाल मैं दूंगा। यहां तो यहूदियों की मिसाल दी गई और जो हैं और जो नहीं हैं। अब मैं आपको इस जमाने के मुसलमानों की मिसाल देता हूं, क्रिश्चियंस की मिसाल देता हूं और यहूदियों की मिसाल देता हूं। ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं। जो मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन मुसलमान नहीं हैं, वो कौन है? वो शैतान की जमात में से हैं। अब देख लें ऐसे ग्रुप, उनको खुद मुसलमान लोग कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं हैं। क्रिश्चियन कहने का और यहूदी के कहने का की बात अलहदा रही। वो खुद मुसलमान कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। तो वो क्या है? वो शैतान की जमात में से हैं और उनके काम जो हैं वो शैतानों जैसे हैं। उनके काम देख लें। आज आप क्या देख रहे हैं? अरब कंट्री में क्या हो रहा है? अब क्रिश्चियनिटी की तरफ से आ जाएं। वो क्रिश्चियंस तो कहलाते हैं लेकिन क्रिश्चियंस हैं नहीं। अमेरिका में क्या हो रहा है? लंदन में क्या हो रहा है? क्रिश्चियन हैं, कहलाते हैं लेकिन है नहीं। वो किनके हैं? वो शैतान के हैं। तो हमने तीनों बातें देखी, यहूदी, मुसलमान और क्रिश्चियंस। अब उन लोगों की बात है, उन लोग यहूदियों की बात है जो मजहब से और कौम से यहूदी हैं, वो दुख सहते हैं। इसी तरह मुसलमान लोग जो अपने इस्लाम से और अपनी कौम से और अपनी जगहों से मुंसलिक हैं, उन पर दुख होते हैं। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे वो चाइना में हो। तो ये बातें इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए मुकर्रर हैं और ये खुदा जानता है। 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। अब वही मुसलमान अपने उन मुसलमानों को मारते, कैद में डालते और उन पे अजियत करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि ईसाइयों पर, क्रिश्चियंस पर और यहूदियों पर भी ऐसा फतवा लगाते हैं। और आज भी हम देखें वो ऐसा करते हैं, चाहे अपना मुल्क हो चाहे वो किसी गैर मुल्क में रखे। वो कौन से लोग हैं? उनमें अबलीस काम कर रहा है। देखो तुम में बाज को, अबलीस तुमको कैद में डालने को है। बेसिकली अबलीस उनमें काम कर रहा है, चाहे वो मुसलमान कहलाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कहलाते हैं, चाहे वो यहूदी कहलाते, लेकिन है नहीं। उनके कामों से पता चलता है कि उनमें कौन काम कर रहा है? अबलीस काम कर रहा है। जैसे कि आप पाकिस्तान में देख लें, अबलीस काम कर रहा है। आप इराक में देख लें, अबलीस काम कर रहा है। आप सीरिया में देख लें, आप लीबिया में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, लंदन में देख लें, अबलीस काम कर रहा है। और ये बास को कैद में डालने हैं ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। शैतान आजमाता है। खुदा किसी को ना तो अच्छाई से ना बुराई से आजमाता है। खुदा ने हमें हाथ दिए हैं कि हम अच्छे काम करें, खुदावंद ने हमें पांव दिए हैं कि हम अच्छी तरह चलें। तो ये तमाम बातें हम में मौजूद होती हैं। हम आजमाइश में नहीं पड़ते, खुदावंद हमें आजमाइश में नहीं पड़ने देता जब हम खुदावंद के साथ, यीशु के साथ लगे रहते हैं। और इस तरह लगे रहने से क्या होता है? वो आजमाइश शैतान से दूर रहते हैं जो
ابلیس کی طرف سے ملتی ہے. اور لکھا ہے اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک تو وفادار رہے تو زندگی کا تاج دوں گا. اب 10 دن تک دکھ اٹھانے ہوں گے. اب اس طرح اگر خداوند کے دن دیکھیں تو وہ ایک دن برابر ہے انسان کے 1000 سال کے. ایک دن برابر ہے انسان کے 1000 سال کے. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ یہ 10 دن جو خدا کے ہیں اس میں لکھا ہے کہ تم مصیبت اٹھاؤ گے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا جو 1000 سال ہیں وہ خدا کا ایک دن ہے. تو ہم نے 10,000، ایک سال کو اگر 10 سے ضرب دیں تو 10,000 سال تک ہم نے مصیبتیں اٹھانی ہیں، چاہے ہم یہودی ہوں، چاہے ہم مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہو، چاہے ہم مذہب کے لحاظ سے کرسچن ہو. تو کیا ہوگا؟ 10,000 سال تک مصیبتیں اٹھانی ہیں. اب کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اگر ہم 20ویں صدی کو دیکھیں تو آلموسٹ 6,000 سال گزر چکے ہیں. اگر ہم یسوع کی تعلیم کو دیکھیں تو آلموسٹ جو ہے وہ 2,500 سال گزر چکے ہیں. اور اگر یسوع کی تعلیم سے پہلے ابراہیم کی تعلیم کو دیکھیں اور آدم اور نوح کی تعلیم دیکھیں تو 6,000 سال گزر چکے ہیں. اب آئندہ کے جو 4,000 سال ہیں خداوند ہمیں کس طرح بچائے گا اور کس طرح ہمیں قوت دے گا، اور اس قوت سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وفادار رہنا ہے. اس وفاداری میں جو زندگی کا تاج ہے وہ والا تاج ہے جو ہم خداوند کی بادشاہت میں داخل ہو کر ہم حاصل کریں گے. وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. اس زندگی کے نہیں، اس زندگی کی بات نہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد جو خداوند کے ساتھ ہم نے گزارنی ہے اس زندگی کے. اگر ہم اس میں مر گئے تو ہم سیدھا دوزخ میں جائیں گے. اور اس میں ہم کب مریں گے؟ جب ہم ابلیس کے وفادار ہوں گے، جو خداوند کی نسل کو قید میں ڈالتا، قتل کرتا، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بکرا ہو، کسی نہ کسی نظریے سے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو اذیت میں ڈالتا ہے. یہ ابلیس کا کام ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ خدا کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یعنی افسس کی کلیسیا کو فرمایا اور اب سمرنا کی کلیسیا کو فرمایا. آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیا فرماتا ہے. اور لکھا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہیں ہوگا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. پہلی موت ہے اس جسم سے جدا ہو جانا، ہمارا دفن ہو جانا. دوسری موت ہے ہم اس روح کو خدا کے ساتھ منسلک نہیں کر پاتے، اس لیے کہ خدا نور ہے اور ہم نور کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ہم روح میں مبتلا نہیں ہوتے. تو کیا ہوتا ہے؟ خداوند اس روح کو جو خداوند نے ہم میں پھونکی تھی، ہمارے درمیان میں آئی تھی، ہمیں زندگی دینے کے لیے اس نے ہمیں جان دی تھی، ہمارے لیے جان دی تھی. اس سے ہم اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوگا. ہم دوسری موت مریں گے اور ہمیشہ تک ابلیس کے ساتھ دوزخ میں آخری نرسنگا پھونکنے جانے کے بعد اس کے ساتھ شامل ہوں گے. تو یہ باتیں جو ہیں ہم نے 2 باتیں دیکھی. اس کے ساتھ میں ختم کروں گا. پہلی بات، جو سست لوگ جو کام نہیں کرتے، ڈھیلے ہاتھ، سست پاؤں، خدا کو ناپسند ہے، اس سے بلکہ نفرت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کہہ کی طرح انہیں اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا. جو دوگلے لوگ ہیں ان کے لیے جو بنتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہیں نہیں، یہودی بنتے ہیں لیکن یہودی نہیں، کرسچنز بنتے ہیں لیکن کرسچنز نہیں، ان دوگلے لوگوں کے
وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی حرکات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہیں، ان میں ابلیس کام کرتا ہے، اور جب ابلیس کام کرتا ہے تو وہ انہیں اپنی جماعت میں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہ دوغلے لوگ جو ہیں وہ مصیبت اٹھانے سے ڈرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو وہ مارتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کمزور ہوتے ہیں، کس میں؟ ایمان میں، خدا کی محبتوں میں، اور خدا کے قانون سے کمزور ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دنیاوی طاقت سے، جسمانی طاقت سے دوسروں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا جس طرح ابراہیم کے ساتھ چلتا رہا، وہ کسی بات سے کنونس نہیں ہوا، اس نے اس کا حکم ادا کیا اور اس نے وہی کیا جو خداوند کو پسند تھا۔ لہذا ہمیں دوسری موت سے اگر بچنا ہے تو ہمیں یسوع کے ساتھ چلنا ہوگا، اس چراغ کے ساتھ چلنا ہوگا جو ہمارے درمیان میں بستا ہے اور ہمیں چراغ دان کہتا ہے۔ اور اگر ہم چراغ دان ہیں تو پھر چراغ ہم میں جلے گا، اور اس چراغ میں وہ بتی بھی، وہ لیڈ بھی دے گا، اور اس میں وہ تیل بھی ڈالے گا جو کہ روح القدس ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اگر اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہم آئندہ کے پروگرام میں اس کو دوبارہ رپیٹ کریں گے، اور دوبارہ رپیٹ کرنے سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ان دو بھیدوں کو جان گئے ہیں، اور آئندہ جو 5 بھید ہیں اس کے ساتھ اگر نہیں بھی جانیں گے تو ہم دیکھیں گے آگے وہ 7 نرسنگیں ہیں، وہ 7 موریں ہیں جو کھلیں گی، وہ 7 نرسنگیں ہیں جو پھونکے جائیں گے۔ تو اس سے ہم خداوند کے اس جلال کو جو سفید جامے پہنے ہوئے اور سینے پر سونے کا بند باندھے ہوئے ہے، اس سے ہم اور زیادہ واقفیت حاصل کریں گے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور مالا مال کرے، آمین۔